Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we come the last exercise of the flow meter, and this is the question for rotameter. The rotameter used to measure the flow of water consists of a float with a mass of 30 grams set in a tapered glass tube 20 cm in length. The tube has an internal diameter of 22 mm and its base and 30 mm at its top end. Determine the rate of flow when the float is at mid-height in the tube. The rotameter has a coefficient of discharge of 0.6 and the density of the float is 5100 kg per meter cube. I in this question I'm just gonna show you on how to I just give you a specific hint on how to calculate the gap area. You can see that in the screen you already see that we have information the diameter at the bottom, diameter of the glass, the diameter of the glass at the bottom, diameter of the glass at the top, and then we have the float in the middle, and the height. This one is the height of the tube, which is total is 20 centimeter. And of course the question is the position of the float on the rotameter is at the middle of the tube, so the edge in here it should be about 10 centimeter. Okay. So the difficult part in here is that you don't get from the question is how much is the diameter of the tube when the float is at the mid height of the tube. However, in here we can see that the tube is having a special angle. We don't know yet how much is the angle, but we can calculate it by using the information from dB and dt. So if I can redraw the glass tube, it is shown as like this, like a trapezium. This is the angle of theta, and this one is the dB, this one is the length of the dt, and of course if I separate the length at the top, so this will be equal of dB, the rest is x and x. Since it has the same length, so I wrote at this with the same symbol, so I can rewrite that dt is equals to dB plus 2 times x, and then the x itself is we can calculate it from dt minus dB over 2, divided by 2. So we can get the value of x. By getting this x value, you can calculate the degree of the angle by using tangential. The tangential of the angle is equals to x over the length of the tube, the total, x over edge of the tube, total height of the tube. You can get the tan of theta, and then you can calculate the theta. So the tangential of the theta is equals to x over its tube, and then this information I substitute to here, so that the tangential of theta is equals to dt minus dB over 2 times height of the tube. So from this equation you can get the value of theta. Okay, I hope you get it. Once you get the theta, the question is the position of the float is at the middle of the height, so the actual height is half of the edge tube. Okay, half of the edge tube. So once again, by using the tangen of theta, you just insert this information to here, and then you can get, we already know the value of theta, right? The value of theta in here, we know the value, so you can find out how much is the d at the half of the tube. At the half of the tube head, you can get the diameter. Okay, you can get the diameter, and finally you can just easily calculate the surface area of the gap
by using this equation where A minus A at the bottom, right? Because if we see in the rotameter from the top at the mid position, of course this one is the float, and this one is the area of the tube. It has the diameter of D, and then this one is having a diameter of B, because this one is the assumption, not only the assumption, but it is also a general thing about the rotameter. The float is usually fit perfectly at the bottom of rotameter, so the surface area, we can reduce the surface area of the total pipe with the diameter of the with the surface area of the float, the metering float. So from this you can get the value of A0. If you still remember the equation for rotameter, we use A1 and A0, where A1 is A at the bottom, A0 is the gap surface area. Okay, so the AF, and also this one is the AF. Actually, this one is not AB, this one is also AF, EDF. So the AF, you can calculate the P over 4 times dB square, and then you can get the equation from the previous video how to calculate the V1. V1 actually is V at the middle of the head. So the V1 in here is a function of diameter and H. Diameter itself is a function of H. You should use the calculation of tangan shell. So this one is the equation from the previous video and the previous set. You just insert everything inside in here. The volume of the float you can just easily calculate by using the information of the mass of the float and also the density itself. After that, you can calculate the flow rate, the volumetric flow rate, and also the mass flow rate. I hope you can try it by yourself, inserting everything inside this equation, and finally you can get this value for the mass flow rate and also the volumetric flow rate. You can also calculate the velocity of the fluid at that point. Okay, thank you very much. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persoalan yang berkaitan dengan rotameter, di mana rotameter ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida, fluidanya berupa air, di mana di sini rotameternya memiliki berat 30 gram, Kemudian tabungnya itu dia sepanjang 20 cm, jadi H-tube-nya ini 20 cm. Lalu kemudian diameter dalam dari pipa atau glass pipe-nya di bagian bawah ini dia adalah 22 meter. 22 meter. Sedangkan pada bagian atas itu dia memiliki diameter 30 mm, 30 mm. Dan di sini diketahui untuk koefisien discharge-nya CO-nya adalah 0,6 dan density of the float-nya 5100 kg per meter kubik. Nah, di sini saya hanya akan memberikan petunjuk-petunjuknya saja bagaimana cara mengerjakannya, sehingga nanti rumusnya sih sudah jelas disebutkan pada video sebelumnya, jadi tinggal digunakan saja. Masalahnya di sini sudah harus menghitung berapakah luas area celah yang terbentuk antara float dengan dinding pipa. Nah, untuk menghitung itu saudara memerlukan perhitungan yang melibatkan sudut dari pipa tersebut. Jadi dari pipa ini bisa dibuat diagram seperti ini, diagram seperti ini. Di bawahnya ada dB, di atasnya diameter dt. Nah, ini kalau misalkan digambar seperti trapesium, kita tidak tahu berapakah x ini, karena diameternya trapesium dan sejajar simetri, sehingga kita bisa menuliskan hanya
cukup satu simbol saja, dan kita tidak tahu berapakah sudutnya ini, tapi bisa dihitung dengan menggunakan tangan. Jadi kalau saya tuliskan diameter di atas itu dia sama dengan ini ya, dt sama dengan db ditambah dengan 2 dikalikan x, sehingga x-nya ini kita bisa cari sama dengan dt minus db dibagi dengan 2. Dan dengan informasi ini kita bisa menghitung berapa tangan sialnya. Ya, tangan itu kan dia dibagi dengan x, jadi tangan theta adalah x dibagi dengan panjang cuk. Ini dia sudah. Jadi tangan theta sama dengan x dibagi cuk. Nah, x-nya tinggal disubstitusi dengan menggunakan persamaan ini, sehingga nanti persamaannya seperti ini. Tangan theta sama dengan dt minus db dibagi dengan 2 h cube, kemudian dianti tangannya ya, dianti tangan, hasilnya ketemu berapa, silahkan dicari, dihitung sendiri ya. Itu adalah tetanya. Lalu pertanyaannya, berapakah diameter pipa yang miring itu pada saat tingginya itu hanya setengahnya? Ya tinggal diganti saja hanya dengan setengah h cube. Tadinya 20, sekarang dimasukkan angkanya 10 gitu kan. Dimasukkan aja 10 di tingginya ini. Atau ini kalau ini saya tuliskan rumusnya langsung ya, jadi bisa dilihat, bisa langsung dieliminasi. Jadi tangan theta adalah d minus db dibagi dengan h cube, duanya saling menghilangkan. D-nya kita sudah ada, D-nya tidak ada. D ini yang kita cari ya, D kita cari, db-nya ada, h cube-nya ada, terus kemudian theta-nya juga ada, tangan theta-nya ada ya, sehingga D-nya bisa dihitung berapa ya. D-nya dihitung, kalau sudah dihitung gampang, tinggal dihitung berapakah luas area celahnya ya. Luas area celah itu kan berarti kan yang ini ya. Nah, ini kan celahnya yang ini. Berarti kan luas area total pipa dikurangi sama luas area dari floatnya. Luas area dari float. Ini luas area float. Kalau luas dari yang total, jelas tinggal dipakai persamaan P per 4 D kuadrat. Ini sudah didapatkan tadi ya. Sedangkan untuk yang floatnya P per 4 D dikalikan diameter float. Nah, diameter float ini kita berapa? Enggak ada. Tapi di sini ada, sudah saya tambahkan informasi kalau misalkan float itu biasanya dia akan fit dengan tepat dengan diameter di bawahnya. Karena dia kalau misalkan kekecilan dia pasti akan berobos ya. Kalau kegedean dia akan menggantung, sehingga biasanya diameter dari float itu sama dengan diameter dari rotameter yang di bagian bawah. Jadi seperti itu. Lalu kemudian kalau sudah, tinggal dihitung berapakah luas area yang celahnya. Kalau sudah, tinggal dimasukkan ke persamaannya sudah kita turunkan kemarin di video yang sebelumnya. Jadi V1 sama dengan CR dikalikan akar 2G VF rho F minus rho dibagi rho dikalikan AF dikalikan A1 per A0 kuadrat minus 1. Ini ada semuanya, G-nya ada, rho F-nya ada, rho-nya rho ini kan rho air ya, 1000 gitu. Rho-nya juga ada, AF-nya sudah diketahui di sini. A1 dengan A0. Nah, ini A1 itu adalah A di bagian atas atau bawah? Saya kok lupa. D A1 itu di bagian bawah kalau nggak salah ya, di bagian bawahnya. Di bagian bawah dibagi dengan A celahnya ya, dibagi dengan A celahnya dikurangi 1. Sudah dapat V1 dikalikan dengan A jadi G1 dikalikan dengan rho jadi mass flow rate-nya. Nanti silahkan dicoba dimasukkan sendiri angka-angkanya. Harusnya ketemu mass flow rate-nya adalah 0,925 kg per second dan volumetric flow rate-nya 5,55 liter per menit. Oke, itu saja penjelasan untuk mengenai rotameter. Silahkan dicoba. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.